أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. لا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان، ولا يسأل عنه بأين كان لأنه خالق المكان. وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Watukufu Waislamu wa imani na mahaba, wazazi watukufu wa baba wanasho hatu wa baba hatu, mashababi wana watiti nyonsi pia mjihundrao haine mahala mlio ngani mreyoni zento sazahu silamu, ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usikwaleunga mina mesaji ikawo imesajinu nga mrongozo ye roho ya hangu mimi, nga mrongozo owa Komori pia, nga mrongozo ye daula ya Komori, nga mrongozo opozisio wa Komori, nga mrongozo emaraia wa Komori watsohudzima ti opozisio ti serikali wala siasa, nga mrongozo wanazioni wa Komori wasomao bonze wonsi pia harimwa zensi tofauti wasomao, nga mrongozo wa Komori wajihunda wa Komori na wa Komori wajihunda wa bonze hasa tena wa jihunda wa Faransa wonsi pia emesajinu nga mwirongowo tibasi nga ijoudungana na zitendo ya acts inutsi mesaji basi shainu mesaji ikawo buharirenda ubanu harime mesajinu ngejudungana na dekre na zitendwa zijoka ufanyiwa buwatukufu wa khair. Aizo ya wale wonga mrongowo hele dzina la he president wa he darasa amrongo hele dzina la fundi Jimor ya umadzina raru de nrongo wa usiku wa leo. Gamrongo hele dzina la ukana mide president wa he darasa, amrongotse na hele dzina la ukami fundi uharime mafundi wa Komori, amrongotse na miranya harimwa emaranya wa Komori. Watukufu ilinti jorenga wakati haukainu message sha inu ti darasa ndi kurenga wakati mwinji ze darasa zoka 20h au 21h unti wakati wa darasa narinjie honziani ni mwambieni ze habari ranzore mwambieni ikaonga zijurenga nukto zijutimu 8 8 a 10 nukto harima wana dakika washashi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala najailie haina mrujo partage ye video yinu haku harima ze page zonsi pia ye dunia wa Parise e messaginu ikaongiyo urgent. Mwenyezi Mungu najailie haina mrujo partage e darasa ye messaginu, haina mrujo partage ye messaginu ramhu ramtiti ujo partage ye video ya leo yino abasa yino ni ambao Mwenyezi Mungu na mtukuze dunia na akhira. Hauka hatukuza ye message ya Mungu na mtume, hatukuza ye message ya mwanadamu Islam yanzawi wasuli ye dunia. Haina mrujo partage e video yinu ze kote zonsi pia. Mwenyezi Mungu na mtukuze dunia na akhira. Mwenyezi Mungu namnike maisha mema, Mwenyezi Mungu namnike unono, Mwenyezi Mungu namnike bahati njema raye rowana, Mwenyezi Mungu najailie ekangula wa duniani yalawe hele kalima yala mwiso ya joulamba ikaye la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Mwenyezi Mungu najailie
yemruo yatife raha Mwenyezi Mungu yajamnika ziradhi zahahe Mwenyezi Mungu namnike ziradhi zahe raha ya jafa Mwenyezi Mungu najailie ikasa hafu yatiwone adhabu ho kabrini Mwenyezi Mungu najailie ibangoni qiyama yakaye wazima no wandu wajoudungana na mtume sallallahu alaihi wasallam unjia mbeboni Mwenyezi Mungu namnike shifaa ya mtume Mwenyezi Mungu najailie nje mbeboni watina adhabu watina hisabu watina ukahajujewa yatilwa mbeboni direct Mwenyezi Mungu namnike maisha mema yambulie marziki menji duniani na akhira ya khairi na baraka Mwenyezi Mungu yamrende hindu hum duniani na akhira watukufu asainunga mwandiso ye message ikawo ngiona na akti ya zitendwa tena watukufu rahane janji ya harimwe message ya hangu ngarto wa Fatiha ranzi Mwenyezi Mungu yarihifadhi sonsi pia no wade wa corona virus Mwenyezi Mungu yarihifadhi no wade unu hasonsi pia ramme ramtiti ramshe ramhu hadani rahane janji ya maye message nansoni towe sibasi joka udungana na akti ya zitendo joka uzitangaza bano abasatsi hale bano na ritowe Fatiha batu sisi sonsi pia Mwenyezi Mungu yarinikeza khairi sonsi pia Mwenyezi Mungu yarinike maisha mema Mwenyezi Mungu yarinike unono Mwenyezi Mungu yarinike bahati njema Mwenyezi Mungu yajailie yarihifadhi Mwenyezi Mungu yarihifadhi no wade unu Mwenyezi Mungu yarihifadhi nema kafa Mwenyezi Mungu yarihifadhi nezembo ade nziro Mwenyezi Mungu yarihifadhi no wade wa corona Mwenyezi Mungu yarihifadhi neze AVC zinji Mwenyezi Mungu yarihifadhi neze kanseri Mwenyezi Mungu yarihifadhi na haina tabu za maradhi na maisha maziro Mwenyezi Mungu yarinike maisha mema Mwenyezi Mungu yaritoleze tabu rasirowana haina ulona haja sonsi pia Mwenyezi Mungu namnike haja hahe ya rabbal alamina haina mzima harimwasi sonsi pia Mwenyezi Mungu narinike ze haja za hatu sonsi pia watukufu ngamjio ugharimwa message ya mwando ngamjio ugharimwa message ya mwando ili njo harimwe ya bili au ka zenukto tambangi zonenfu a 10 banda bonga mina akti na dekre rjoka uzirenga o wakati un fundi kuja porto wa dekre ezin dekre zanda zibitsena ngarjo urenga dekre usiku wa unu shana rishie messageranzi rjo utowa ze dekre bu watukufu bismillahir rahmanir rahim garhimidia Mwenyezi Mungu kauharjelia ukangasi wa Islam gartsahauze rahma za Mwenyezi Mungu zendele mtume sallallahu alayhi wasallam yahabaukana lam tuzhiru alfahishatu fi qaumin illa fashat fihim alawja' walasqam aw alamrad allati lam takun fi aslafihim mtume sallallahu alayhi wasallam yarambia ukana haina wakati walau chamfu na tabiambi duniani Mwenyezi Mungu yobe hambwade na maradhi ka wakazjaparo kaya uharimwa dunia Mwenyezi Mungu narihifadhi ne maradhi yarihifadhi ne tabu ya rabbal alamin message ya mwando watukufu na nzoni mwasulisheni wa Komori nyonse pia wajihundrao Komori homasiwani na wajihundrao bonze ngamina message ya wajihundrao Komori ngabo wajihundrao Faransa ngabo wanazionu walo bonze ngabo sonsi pia message inu sonsi pia rishile premier chose ngamwandiso ze message zo kume ya mwando wa Komori watukufu wakati rasara wasuli unundo wakati kawo mrufanya njema izime zembi zahaho boranya bozomana wa serikali bozomana wa opposition bozomana utukari mwa siasa boranya undo wakati mrufanya njema ya zime zembi zahahe watukufu mbinda zivi kartukari mwongo za madhambi au kaizusufanya mwa ze darasa ngasohari mwa zembi zahatu sonsi pia waroha wade wa corona virus wade wa corona virus sonsi pia nganzawo ridiwaze zembi za hatu ridiwaze ze fikra za hatu za kisiasa we serikali wadiwaze ukawo serikali opposition wadiwaze ukawo opposition owahimilie serikali wadiwaze ukawahimilia serikali owahimilia opposition wadiwaze ukawahimilia opposition owatona fikra hata nzima yabo wadiwaze eza waghafilisha ho malahoni sonsi pia ritsanganyihe arikaye nkonyo nzima arisaidilane arihifadhi wananyasi wa Komori nuwade wa corona enamna rajoshinda
ngarjo womba zedua ngarzejua ukayesamti jawo yoshawo yemasiku ya hemiraj mtume ho mbinguni ngarjo ka ufanya dua sonsi pia bana ngarjo ka ufanya dua sonsi pia emasiku ya hemiraj ngajubira abantu on direct sonsi pia esamdien zedua ngarwombao ngarjo womba shange bidio bwakaye zitendwa tsena ngebidio bwakaye akti tsena ritsanganyihe sonsi pia ikangoni yengo mimi zihensi apariranzi ikakutushiliana na woi na rizihensi apari ikaya serikali wafanya nayi au wafanyandro na rizihensi apari iko opozisio wafanya nayi wafanyandro na rizihensi apari unti wakati wa unjia deba hamandizo zensi huzil na rende nkonyo nzima rizingarane wadzima rafikira ramali ikawanga mjoma mbiani dekre njoka uzirenga usiku leo harimwe messagino mjoka utowa dekre tsihale banu amjoka urenga mezuri ikawe mezuri yo nga mjohishia tsihale banu dankalikeze stam jipange mjomisha mezuri njoka hirenga shani mnunkonize message aizo nga mwanzo rizingarana rekai nkonyo nzima risaidilane harimo uwade wa corona ngabo walio Faransa ngarijuwao ukana ye Mfaransa ngena mapesa ngusaidio wandungwa hundao shahula homala honingwa lawo wandungwa wajao haina mrungu hundo ze sabuni hizo pia iwaswili ngarijuwao zenrongo hizo pia hata iwaswili emakafiri wazungu warenge mvinyo ya hao wakuhuza wano ngabu tiono lewe itangaziwa wa hele shirika la mvinyo Faransa hatowa matoni ya mvinyo ili shanjewa ifanywa gel ya sabuni ili wanduwa dohosa ye mihono yani nge preya perde mvinyo ya hai deshongu hundro madhambi ya hemvinyo shange preya perde mvinyo ya hai ya sove wanadamu wakafiri uno mvinyo uhuzo mvinyo fatuze sisi wa Islamu rambasi wa Islamu ngasina imani ye mesajinu ya mwandu na nzoni mninkeni nga mwandiso owaliyo Komoro homasiwane nga mwandiso walo Komoro nijeza huwa na zioni wasoma ubonze nije eza hatu sisi sonsi pia nga mwanzo rikane akti na zitendwa owalo bonze surtunda sirilio Faransa si sirilio bonze surtunda sirilio Faransa nganzawo haina mtu ngarjuwa ke serikali ya Komori kwa tsina nyumba zauti ya wandu harimwa quarantine sonsi pia ngarjuwa ukaze serikali zakaya gozonsi pia kabatsi wandu wawaha nyumba zauti ya wandu harimwa dharura ranzo wakati wa home colony hatabasa karitsina nyumba za waho zauti ya wandu sonsi pia ngarjuwa yezomana ritsirihe opposition wala ritsirihe serikali na rihensi zembiza hau apar nezenjema za hau apar rangalie obinadamu risaidilane uharimo owade wa corona buwa tukufu ngarjukana kwa tsina nyumba za utia wandu ili wangaliwa watundwa 15 juru ikamringe mwada ukati mwadi yabonge bidio owandu rilio Faransa rilona ze nyumba moroni zitoula la wandu nyumba njema nganzawo ronese obinadamu yende premier message na nzoni mnikeni ngenjo ujanrengeze mesure neze dekre njoka uzirenga leo ngamtsaho siwandu rienshio Faransa rihensi ukana engwala londa hu kabatsi bahan ngarjoka kabatsi bahan ze serikali kazijawa habahan ngarjo sonsi pia yabodo rengwa ngwendo walazwa bahanu wankudi watabu au kakabatsi bahan na rirensi emifurano akote owade uvire ransi owade usovyo risove owananyasi rangu na risove owananyasi rangu rirumie edini hatu rirumie usilamu hatu rirumie izumungu ya hamba rirumie izumtume ya hamba rirumie edini hatu nganzao sisi rilona ze nyumba moroni ngabo nyumba zinji ikauze nyumba izongizo na mpado za zingiza zilo harimwa security zilo na magardie ngabo zilo topingi hojumabo pam ngabo zilo Sahara ngabo zilo wazisi ngabo zilo maluzini ngabo nyumba zinji ikauze nyumba izongizo nyumba nkuu ngizo na shambro njema na salon njema na mishana mema sisi rilo Faransa ndasirawa haze nyumba hizo kazitsulalwa mpaka rende Komori omarjoke nda Komor ilirende ralale sineze famiza hatu nganzawo rirenge dekre watsina ukana ridouzisa au ridouzisa
ikaritsorenge dekreyo ya mwando riwafikiane riparane rihensize telefoni yeulona nyumba yaitowe ukanangena nyumba yaiwaha ilomoroni mahala fulani nyumba hiyo owandu wajoka wasulihwe reporo waenshiyo bonze reka mkomori reka mjeni yanyisiwa ze nyumba hizo yanyisiwa ze nyumba hizo wala lendro waenshindo harimwa ze nyumba hizo vawenye serikali watowo wandu wajodo virilia o wandu wao ye serikali watowe gendarmerie au watowe polisi au watowe masekirite wajenda wavirilie ze nyumba hizo ngamfikiruka wandu warolabo nze wendao uti wandu wajo umenyeze nyumba zahanyu wao kwa na umenyeze nyumba zahanyu kwa na utia nkudi ze nyumba zahanyu haukawa wandu wa inshobo nze hamandasi shonse pia wao wandu wa lobo nze hamandasi wao wandu wajuawe namna ya uzingarazi nyumba hamandasi wao wandu waju hifadhize nyumba hizo mndu ya jitole upate Mwenyezi Mungu yabongo patso Mwenyezi Mungu kutsu upata mwanadamu yaje ya kulibe kayiri upate Mwenyezi Mungu intuqridullaha qardan hasana ikampata Mwenyezi Mungu ikampata watukufu wa khair watukufu wa imani wa jamalif watukufu wa khairi wa imani wa jamalif iyo nde message ya mwando na nzawo nibehe harima ze message 10 ni wasilishao wa Komoro yaukana sonsi pia na riwafikiane na rirenge dekre riwafikiane haina mrika ongena nyumba yaka hilomoroni yalekeziwa ilo njema ilona ze shamburu njema ilona magodoro mema ilona bahano bwema riparane ze nyumba hizo rizitangaze ripare madhamana walio Komori wajuha filikane zenrongo hizo riwanike dhamana ya hizo nyumba za hatu hizo hasibabu ya Mwenyezi Mungu rirenge ma security ya serikali wa watahe rihensi rongo za mvurano akoteranje jerdo zamba apre zembi za hao ne zenjema za hao ngarjodo zamba apre shaba sangasi harimo ubinadamu ngasi harimo usilamu ngasi harimo ubinadamu risove wananyasi aizo iyonde dekre iyonde mbendongo ya mwando ye message ile njo wasulu harimo dekre iyonde ya mwando bwatukufu ili rangalie wananyasi wajo wasulu reporo watijola la mahala hatabu artijola umuhari walatiwa engwajo ko bihanda uno kabatsi bahano so nsipianga rjuwa hari kwatsina bahano engwajo kada hungarjo ka Komori kabatsi bahano bola za wandu ze nyumba za hatu lo Faransa ngizo yabo ngizo vidi na rijitoleye mndu yatowe nyumba hahe yatowe telefoni yake nyumba yarinike dhamana yarambiye security ulo yabo harimwe nyumba hahe rambiye madhamana walo Komori wandu wajo ya waswili shawendi wake awar mkhair ejo parsiwa harimaze kenzi juru kange na ulawade ya wakati serikali ngwa joko mrengo mbehe la pita li mahala hondwaji kamra bakiyabo wongo bakwa amani wale wangali watundo bas she kamra ujulo kange na ulawade ya wongo jotolo harimo ila nyumba ya bekwa mahala hondwaji ha security hala pita yonde message ya mwando bwatukufu ngamjo ogharimwa message ya bili yonde message ya mwando watukufu ngamjo ogharimwa message ya bili ye message ya vili nanzawo nitowe bwa imani watukufu message ya vili ngarjuwao ukana universite ya mvuni neza saya ye mishana zetu waleti ngizotwa au kati nanga mjoka ngabo tabu ya wanadamu 300 personi waloba hanu ikawo ngabo tabu ya mishana mili miraru wanazweni watimu 300 iyo tsinyangu no wade nezetabu lazima bahundire solution wanazweni wao ili waninkiwa wakati warejei humalahoni hao ritunde ezaho wade ranzi rejuwe suiti ya ho wade ngewa johandisa usoma ngebidio wanazioni kao ngwa uwenji masalani universite ya mvuni ikawatimizi 300 na mishana ngiyo miraru au mine ngebidio waninkiwa repo haukana universite hiyo kaitinku rahane ya Kaaba kaitinku rahane misihiri ya zilo aritsendeho misirini riswaliho malahoni hatu mtume sallallahu alaihi wasallam yadorambia ukana sallu fi rihalikum na mswaliho malahoni hanyu wakati mvua kainjize nzia zabalo aizo ya university yoketsinyi tukufu rahane ya Kaaba rahane misihiri aizo ngebidio wanazioni watimu 300 madama ngabo mishana miraru na ngebidio wandu wake warahafu wa hosemi hono wakena jelu na jele na tjindrini ngebidio wanikiwa
muda wambilwa na mrejei ho malahoni han na mziye misomo mbabi iliri tunde rione enamna ya he ye sante iliyo na enamna ya ho wakati uliyo iyo yonde message ya vili na jotsaha na tinde universite ya mvuni basi shande heni mahaleka wo wandungwa uwenji iliri siri hifadhi ye sante ya hatu mkana ujambe ti amini Mungu yainiza badiri amini Mwenyezi Mungu ya hini mwizo Mungu ya rumbia dezi ujiri badiri kubali sha Mungu waende hamba khudhu hidharakum na mrengeze hadhari zahanyu na mkema promani na mrengeze hadhari zahanyu mjihifadhi kuna ujambe ti amini Mungu mkuda jwa nifadhi alafu jipulilie ufe wande wajifurize wangamie urenge sumu ule kena ukiri aizo iyo nde message ya vilibu watukufu wa khair haujo gharimwa message ya raro ye message ya raro ikawo bwatukufu ngarijua ye message ya raro ngarijuwao si wandu rilo Faransa sonti pia ukanga bo dekere njoka uzirenga bana basa ngabo mezwiri njoka uzitoa bana basa ngabo mezwiri na dekere njoka uzirenga o wakati unu tsena izo dekere njoka uzirenga o wakati nda unu woze dekere izo mrieshilie ze dekere izo shangani mnikonize message harimwa quelques minutes njo urenga ze dekere neze mezwiri njoka kumninkani watukufu mjihundra o Faransa nyonsi pia wajihundra o Larinyo wajihundra o Bonze wajihundra sofanya hazi Dubai nezensi zo Bonze ngarijuwao kana haina mndungu hulumba hindwa tia hodahoni hauka wandu kwa tujo uroha Bonze wandu kwa tabi hao aizo wandu kwa bakio malahoni hawinji ili mndu hasa hulumba hindu hatia hodahoni hulumba hindu hatu hodahoni ya ngujo hulange tranquil o walo Komori wawo ekahambia mraba kidahoni kana ujwa ya bakidahoni ekamba mtsirohe mwende mahala kana ujwa ke karoa haukakati na mbendu ya hula ya wangu jola la nanzaya ngujo fana nzaya ngwanzo ya rohe ende atahemba amfi ngwanzo ya rohe ya unde mndu ya mberali majana maili ngwanzo ya rohe ya unde mndu ya mbemba mhogo ngaribakiyo homalahoni kartsuro haukana ngarendo harimwa zelidel ngarendo harimwe maluka rihulu shahula rijaritia ngasi ngarijuwa rihulu nsohole rihulu zepat rihulu zenku rihulu zenyabari jaza ze congelateur za hatu ilirile ndasino wana ikarambilo ritsiro hebatsina dharura shangarujoka ngarenshiyo ngarlomba hindu ngarangalia hotele ngarujwe zijiriyo ngariwasulia nao ngasina telefone ngasina jao owaliyo Komoro ikamurambilo utsirohe enguru wekatsuro hangu joka ulendi yabonge bidiyo sisi sinda sirjoka utsongeza wabako malahoni wajihifadhi no wadi o wakati unu ngarjo fanyaje haina mzimandasi ngena famia hake Komoro nganzao maudu wende wafanye découvert ubesheye ye famia haho 200 euro au 300 euro au 500 euro ufanye découvert hasibabu ya Mwenyezi Mungu na mtume hasibabu ya ubinadamu wao hasibabu ya uislamu wao haina mzimandasi uyeshi Faransa haina mzimandasi uyeshi Faransa haina mzimandasi uyeshi Faransa haina uyeshi Larinyo ya ufanyo hazi Dubai ya ufanyo hazi Arabi Saudite ya ufanyo hazi Kuwait ya ufanyo hazi sonti pia haina mrulo wanza ufanyo hazi uhundro mapesa nganzao maudu ekasange nayo yende ya posizo haru direct ekakutsina ufanye découvert uharimwe konti yao fanya découvert ekauja uliwa omwezu jawo ngwajo urenga emapesa hao ubeshewo hanyu wahule nsohole wahule ngano wahule kartola mabawa wahule shahula wahule nrofi wahule mhogo wate hodahoni wakati yobo odahoni hanyu ngwajo baki hodahoni yabo kwa na uruha zensuzini ngwajo do ishilia ze formation ukai owade ngojao yabo hanyu kangwa una nsohole ngwa una ngano ngwa una mbendo ya hula yabo wakati yo ngwajo ujua wabaki homalahoni ngwajojo wabaki homalahoni ngwajojo wabaki homalahoni ili wambilwa na mlinde ranzi dawo wadingu hatwari omzungulingu hatwari zahengo ndombe nduwe hila izo yonde message ya raru rahani jawasuli ze dekre na nzawo ni mninkeni nganzawo roneso binadamu ronese uislam ronese za hatu sonti pia rifanye message hiyo ritsambe ngarlindo serikali au ngarlindo opposition usirikali na rirense akote opposition na residency akote yani ungaungo mhono serikali na residency akote kutsunga mhono na residency akote abasaino ngarifanya mbeno ndo binadamu ndo usilamu hatu na ubinadamu hatu aizo iyonde message ya raru ngamjo harimwa message yane bo watukufu ngasina wanazioni
wakomori wasomao Senegal, ngabo wasomao Maroc, ngabo wasomao Egypt, ngabo wasomao Tunisie, ngabo wasomao Madagascar, ngabo wasomao harimwanti difference na difference, ngabo wasomao Guinea, ngabo wasomao zentsizo ye corona isayi waswiti. Muharime message numéro 5, numéro 4. De message numéro 4. Njojandrengeze decret neze mesure njoko zirenga basati haleapo. Ngasina wanazioni wakomor wenji de tomaya ya hatu. Wasomao Egypt ngo wenji ngabo corona isai wasuli Egypt wambilo wabakoma la hao Egypt ngo atabika wonziani ngo mirondo na mirondo ilimronde mbaindo ya hula wasawa jamu malahoni ngasino wanazoni wa ngebidori hunde solution ijoka urgent itujoka projet que tuanza projet na la halele na bwabwabwa nganza uri hunde immédiat wanazoni wao wasaidiwa mapesa direct wabeshewa mapesa wasaidiwa Mwenyezi Mungu ganzo wanazioni wao wasaidiwa haina mrajitule yafanye mbabi ya tushinda reka association ngebe hao reka mzadzena mbabanga mtsanganya umbe nganzawo wanazioni wasaidiwa urgent watsiangamie au kana ngwa Tunisie ngwa Senegal ngwa Egypt ngwa Maroc ngwa tsinda hubi abasayinu ihoye ye corona isaji waswili iho kwatsi harimo projet hama komori kangara lendawo rahaka bajaji ihoye corona iwaswili Senegal ye corona iwaswili Egypt ye corona iwaswili Tunisie iwaswili Maroc iwaswili zentsizo iwaswili wanazioni ngo harimwa danger wanazioni waloi wa komori ngo harimwa danger ngo harimwa hatar yabonge bidio wasaidiwa namna hindini wasaidiwa mapesa ili izi association za hawana zioni wahule shahula watambaze harimwa imalaho ya huwa komori nganzao watolwa mapesa kartuli na serikali kariti ndongo za serikali ngasi ndongo za ubinadamu na usilamu ya serikali wafanye za hawa tushinda opposition fanye za hani marayari fanye za hatu haina mrungu lindwa yafanye emission nesune ya hai yafanye devoir ya hai watukufu haina mrungu nafanye devoir ya hai aizo yonde message yane 4 message ya ukanganzao wanazioni wakomori wasomao ya babatsa mbonze waliyo ngebidiyo za association za hao wanazoni walo Senegal waliyo Maroc waliyo Tunisie waliyo ya Egypti na zenti za sazilona wanazioni wenji ikawo ye corona iwaswili abonge bidoa bakoma lahoni hao ili watawe imabunjilio ili watawe munziane engwa bakiyojeka kwa tina mbembe ya hula engwa bakiyojeka kwa tina shahula yabonge bidio sisi waislamu ronese ubinadamu ronese ye iman ronese udhamana ukasima dhamana rikane cœur roho ya kamili ya honesa udhamana rinjie harimwa hasara riwasaidie rinjie harimwa perd riwasaidie izi association za hawa hizo wanikiwa mapesa yao ili wahunihule shahula wanyisize wanazioni ngwajuwao wanazioni wale hongo wangabi ngwajuwao ze nyumba za hawa ngizo ngabi haina mtiyabo association nazioni ngiyo njuwao wanazioni ngo wangabi wajuhule shahula wahuleze nkuhu waoneze konjilateri wahuleze nkuhu wahuleze nyama na hizo wanyisizi wanazioni wajuba komalahoni iyo nde message yane nanzao nimnikeni buwatukufu iyo nde message yane ulawana no wanazioni ngarijao esheleze minuiti bantswanzane ndi wakati mwinji ngamina puwe kume basi ngamanzoze puwe kume hizo zijo utimu bana basa rinjia uharimwa numero 5 message numero 5 ye message numero 5 ndaibi ye message numero 5 nganza osonti pia haina mndu yeshibonze risaidie haina mndu asaidie mbabi ya joshinda yabe rivehe embabi rijoshinda ili risaidie owaliyo komor wahundreze sabuni za uhose mihono wahundre majime mawanwe wahundreze gawatie wahundre namna zijuwa hifadhi no wade
rifanye namna ikao ngwabo joshinda waundrige msaada wahundrigeze sabuni izo zihulwa waundrigeze sabuni zihulwa zejeli zihulwa zega zihulwa haina mbaindu ya utsahwa ishinde owalokomori riwasaidie embabiri joshinda ili riwahifadhi wao nuwade haukasiri logo nzenga shindo jifadhi wowo kwatsina mwaye kwatsina ndongo raho wadi kwejenda mruzi ya mrowa maji rawe jasia ngebidori wasaidie ngebidi tike bwabwa na hanywa shanga nzuri faidie mimi antake mpresida wahe erdaras komide urongo ye numero 5 ye message numero 5 mrengo antake president wahe erdaras ulawana no wade wareme dunia ngarizi yao hamuda wa mwezi huu ze proje za hatu za usaidia emisihiri ngarizi yao ze proje za hatu za heze madrasa badie madrasa ya siju ikauze materiali deja tsambia wandu wandiso zihula wazivehe za uwahe madrasa hiyo ngarizi yao ze habari za misihiri badie milango ne madirisha ya humsihiri wadomoni amba jini ikawe sefanyiwa ngarilinda wende ya pozewa sha proje indwaji ya usaidia misihiri ya usaidia madrasa zenrongotse na kusaidia wandu waloa wadewa bahiziwa wandu wasaidi wao wabahiziwa ili wende waso wangaliwa harimwe simira ruino risaidia wandu watimu watsana wapashia wakaenda wafanye wahunde unono rirumia mapesa menji yabo harimwe wandu raka wabahiza wao ngabo zirewera wasaidia na rongoze njina wandu za nyumba za njamro na hizo pia rizi yao hamuda wa mwezi ili rigabili owade wa corona risaidia aizo antake presida wahe erdaras ngari honsiyo ranzido wakati huu mapesa ya joutimu 10 million amrejezo mratu shanga ye shifra ranzido wakati ni zamba wunu mercredi wakati ni zamba wunu ya woti sati twalia rangu jana sisati panga ze habari rangu jana sisati joka ze habari sangizo tayari